الأخير مرحبا بكم الناس الكل. باش تسمعوا فيا. صباح الخير مسيو. صباح الخير مسيو. مرحبا بكم مرة أخرى. مسيو بلي خطرت تو قمت عرفت لقيت نوتيفيكاسيون من تيمز نقراو اخي مش لومبلوا حاجه مش نمو نقراو بالربا ولا فاس كيكا. جوست خاطر لازمهم يتحطوا سيونس في اللومبلوا امور اداريه وكحو. اما اللومبلوا نتاع اللومبلوا نتاع لو ادي تلقى بلايص فارغين ديجا. هذاك علاش هبطوا لكم اون نوت الجمعه اللي فاتت قالوا لكم كونتاكتيو الساده باش يقولوا لكم وقتاش تقرا. هبطوا لكم ديجا حتى الاوقات في بالي حطوهم. نبعثوا لكم حتى الاوقات موجوده نورمال. لا هذيك لا فيرسيون اوفيسيال اللي تتبعث للاداره اللي فيها سوايع خاطر فما ان نومبر دور لازم تقراو. داكور لومبلوا نتاع لونسينيومون ا ديستونس وحده. بالنسبه لنا احنا باش كنا دو سيونس مع بعضنا بالنسبه للدي سي 31 و 32. اي ديجا مسيو نورمال قريتو تكون عندنا اون كما نورمال الصباح قريت شنيا مسيو اش قريت الصباح يعني جوست نسال اش قريت الصباح يعني ما اي قريت الديفلوبمون موبيل كروس بلاتفورم للدي سي. اي انا 32 دي سي 31 32 قراو صباح ديفلوبمون موبيل كروس بلاتفورم. فوالا تلقاو بيان سور لونجسترمون في تيمز. تلقاو لي بريزونطاسيون كيف تلقاو موجودين كو سوا في تيمز ولا في موديل. دونك في تيمز مازلت حطيتهم موجودين في موديل تنزيدهم في تيمز. اي علاش جوست معنا بريزونطاسيون كل دي اس سي 31 30 عملنا بريزونطاسيون باش تحضر لونفيرونمون الجمعه الجايه ابقى créer les applications à commencer à développer à partir de la semaine prochaine. صوتك يقص مسيو صوتك يقص صوتك يقص ما سمعت من كان بريزونطاسيون كونيكسيون مخصوصه عندي في الدار ديجا بارطاجي بالتليفون اون اتوندون يكملوا الجريف جماعه التليكوم عنده برشا مقربين دونك فما ان بروبليم في لا دي اس ال. بلاي باش نسالك مسيو لحظه نعرفش تسمع فيا. اي تفضل يوسف. باش تعمل يوتيوب كي مع المره الاخرى وتحط فيها الفيديو اللي عملتهم الدلال نتاع عملاوي. نسألوا برا باش نشوف. والله جوست بريود هذيا كيما قلت لك فما مشكل كونيكسيون عندي في الدار دونك قاعد نخدم بال4 جي. اذا كان تصلحت المشكله نرجع نحط فيديو ماذا بيا هكاك تبدا الدنيا كلها منظمه خير. فهمتك. اي نورمالمون وي ريبونس اذا كان مش tout de suite ça sera prochainement inchallah. Je vais essayer de le faire معناتها ان شاء الله. j'arrive à le faire برك. مسيو بلي تنجم تعاود اش قلت قبيلي قلت بريزونطاسيون بعديك بريباراسيون في على شنو شيء بعد على السيونس تقويلي. والله لا سمعتك. على السيونس تاع قبيل. السيونس تاع قبيل عملنا اون انتروداكسيون لل كروس بلاتفورم. حكينا بصفه عامه شنو فما ايش باش نخدموا. et on a préparé on a commencé la préparation de l'environnement. donc اللي باش نسحقوهم كيفاش تصير الانستالاسيون وين تلقاو لي ديفيرون اوتي هذوما كيفاش vous faites le téléchargement et l'installation. d'accord وهذا هو شنو عملنا. d'accord les différentes commandes كيفاش تعمل. donc تلقى الفيديو وسيم في اي في الريبلاي والانستالاسيون كيف تلقاهم موجودين. ميرسي مسيو. دونك بالنسبه للجماعه الدي اس سي 31 و 32 اللي ما حضروش الصباح essayez de
vous الكل تحاولوا vous installer l'environnement. كان فما اي مشكل vous me contactez bien sûr, essayez de كان فما اي حاجه vous me contactez bien sûr. OK, ou à partir de la semaine prochaine donc ظهر la séance نقرا فلاتر وال11 نقرا مين ستاك. بالنسبه لل 33 نقراو اون سول سيونس معايا انا اللي هي المين ستاك ال11 نهار الاثنين ال11. بالنسبه للبي سي 33 الفلاتر تقراو مع مدام منيره وقتاش حطت لي السيونس نتاعها ما عندي حتى فكره. مسيو ما حدد شيء ولا ما نعرفش وقتاش كالندري ما عنديش حتى ايديا. باهي مي اسيي دو لا كونتاكتي ابعثوا لها ان ايميل قولوا لها وقتاش خاطر في بالي باش تقراو معاها دو موديول في بالي كروس بلاتفورم ولا الاندرويد ناتيف. اليوم صباح اليوم عشاء جروبات اونيتمون ما عندي حتى فكره خاطر لومبلوا هذاك كيما قلت لكم شفت لومبلوا هذاك خذوا منه جوست لي سيونس بريزونسيال لي سيونس ا ديستانس كلموا لونسينيون. هذه بالاخر يعني لومبلوا اللي افيشي تبعوه جوست في لي سيونس بريزونسيال. السيونس بريزونسيال اللي افيشي في لومبلوا هاكم هم لي سيونس ا ديستانس لونسينيون يقول لكم وقتاش تقراو. دونك نورمالمون في بالي عندكم 3 ولا 4 انسينيون انا ومدام منيره ومدام وشكون اخر مدام نجله في بالي. هذوما لي زونسينيون اللي ديستانس اسيي دو لي كونتاكتي. سينو فما لحظه بركه نبعث لكم حكايه صغيره جوست de secondes. ديزولي قصت الكونيكسيون ورجعت. اسمع فيا تو. اي مسيو اي كيما قلت لكم كونيكتي بالتليفون دونك اي ابل يجيني دونك دي نبعثوا لكم. هذا نورمالمون صار له افيشاج الجمعه اللي فاتت في ليزيت. داكور دونك نبعثوا لكم لهنا il se peut يعطيكم فكره على كيما قلت لكم essayez de prendre l'information من عند l'enseignant خير. juste 2 secondes. donc short اي فوالا حنين هذاك هو اللي بعث انت توا. فما الدوكيمون هذاك بعثته حنينه باش نبعثوا لكم انا PDF. دونك انا بعثت لكم 2 دوكيمون تلقاهم معلقين ديجا. داكور دونك انا واحد اخر فيه لا شارت d'enseignement à distance. Bref, les deux documents qui ont été affichés. Mais pour résumer, معايا 31 et 32 نتقابلوا lundi من 8:30 نقراو فلاتر ومن بعد نقراو مين ستاك. بالنسبه لدي سي 33 نقابلوا lundi ل11 داكور باش تقراو معايا مين ستاك ان شاء الله. سينو عندكم لي زونسينيون الاخرين مدام مدام عفاف جو كوا اوسي هما لي زونسينيون دي ديفيرون موديول اللي باش يتقراو ا ديستانس. داكور
دونك شوفوا معاهم وقتاش ils sont prévus les plannings نتاعهم. دونك بالنسبه نحن للموديول هذايا باش يكون un module optionnel dans le cadre d'un module optionnel. par exemple ما تقراش ما نعرفش اذا كان بون هو فما برشا يعاودوا في العام السنه. دونك عملناه نورمالمون في بالي حسب ما نعرف me confirmer المعلومه. D'accord. Donc ça sera une première expérience ليزات بالنسبه للديفلوبمون. دونك شنو ما سمعتوش هادي من الاول ملي بديت تحكي قلت اوبسيونيل وبعديك كي بديت تحكي قص صوتك. دونك الموديول هذا سي ان موديول اوبسيونيل كما قلنا. عملناه بار اكزومبل حسب ما نعرف اللي هو تقرا في بلاصتو حاجه اخرى، ما تقراش لو ديفلوبمون مين ستاك، ما نعرفش شنو اللي تقرا مي انو qui a été enseigné في عوض الموديول هذا اوبسيونيل تو. داكور. دونك تعرفوا اللي لي موديول اوبسيونيل سي ان شوا يصير كل ايزات تقري وحدها تختار ERP عملنا عام وعام يتبدل. داكور. حتى دون لا ميم ايزات ERP ولا يعطيك الصحه. ما نعرفش شكون qui a fait l'intervention. أسامة مسي. السنه on a أسامة مقدم. هذا بيك أسامة مرحبا وبيك عايش. Voilà, donc le choix a été fait à la. D'accord. Encore le choix principal de JS, mais vu que deuxième année, troisième année, ما قريتوش un framework front-end. أنا قريتو semaine في الفريمورك فرونت في الفريمورك محمد جي كويري جو كخوا. D'accord. Donc العام اللي قبله قراو Angular. D'accord. سنة باش يقراو Vue.js. D'accord. Donc la promotion de la troisième année de SNEM, vous n'avez pas eu la chance de voir un framework front-end. D'accord. Donc avec علاش حتى l'expérience مع deuxième année اللي هما مع عملوا plutôt مع deuxième année اللي هما تخرجوا عملوا troisième année وفيهم برشا سنة يعاودوا في العام malheureusement. الاكسبيريونس اللي صارت تاع Angular ما كانتش اكسبيريونس ناجحه برشا على خاطر à mon avis كانت سابقه لاوانها كما يقول. Angular ما يجيش في الاس 3 ما يجيش في السيمستر الاول نتاع الدوزيام اني. داكور. دونك سابق برشا الوقت. دونك il vaudrait mieux بعد ما l'étudiant il acquiert d'autres connaissances. دونك فما حاجات اللي النيفو دو ماتوريتي لازم يكون موجود باش نجموا نقراو Angular اللي هو نورمالمون جو سيبوز توا عندكم الناس الكل vous êtes sur les portes des PFE. D'accord. Où vous aurez besoin de cette compétence توا. عملنا c'était un peu prématuré je m'قول. D'accord. Donc avec علاش السنة par exemple on a fait le choix باش يتقرا Vue.js مش Angular خاطر c'est اللي. Donc bref, donc le module هذايا donc j'ai vu que c'est une occasion, c'est l'occasion ou jamais pour vous pour voir un framework front-end. D'accord. Front-end bien sûr le choix موجود على. Donc j'ai fait le choix باش نقري Beanstalk على خاطر Angular اذا كان باش تقراه صعيب من بعد باش تقراه وحدك vu la complexité اللي موجوده في l'apprentissage Angular. علاش entre guillemets يكرهوه les développeurs والا ماهوش محبوب عند les développeurs على خاطر صعيب tout simplement على خاطر ما ينجموش. donc minimiser والا d'atténuer les difficultés هذايا مع بعضنا. d'accord. donc d'accord على خاطر هو كما قلت لك كونيكسيون فيا. تسمع فيا ولا؟ توا اي مسيو ما مقبلك تمشي. الو توا اي مسيو ما مقبلك تمشي وتقص. اي malheureusement ما لقيت حتى حل. ما نعرفش شنو لازم نعمل. en tout cas في بالي بال 4G c'est plus efficace يا اخي.
bref ان شاء الله تتصلح الحكايه. ما نعرفش اخر حاجه سمعتوها شنو يا يوسف، ولا حد اخر يقول لي اخر حاجه. اللي Angular 5. Angular, c'est plus difficile que pour les développeurs. Voilà, يعطيك الصحه. donc Angular par rapport aux autres frameworks علاش خاطر الاخرين ce sont des bibliothèques. D'accord, donc il a qu'un نحكيو d'un point de vue technique, Angular c'est le seul framework JavaScript. Les autres outils ou les autres concurrents d'Angular, ce sont des bibliothèques. Vue كيما الاخرين كل ce sont que des frameworks. donc Angular فيه كل شيء، ما تستحقش باش tout le nécessaire موجود. la caisse à outils في وسط Angular elle est complète، ما تستحقش حاجه اخرى. c'est pas le cas dans les autres outils كيما Vue ou bien React ولا غيره. bref Angular aussi sur TypeScript ماهوش basé sur le JavaScript كيما الاخرين. d'accord, par contre الاخرين توا les frameworks الاخرين ماشيين كيما Angular le TypeScript. Angular dès le début, dès le premier jour c'était basé sur le TypeScript. attends نشوفوا مع بعضنا الكلام هذايا من بعد. bref donc le choix sur Angular vu la complexité نتاعو on va مع بعضنا d'atténuer cette complexité, d'essayer d'introduire Angular بالنسبه لكم pour pouvoir le faire d'une manière aussi simple. je sais que تسمعوا فيا؟ الصوت يمشي ويجي يمشي. يمشي قص الصوت. c'est pas possible. ben je vais essayer de bouger un peu. لكن قص قولوا لي تسمعوا فيا تو؟ c'est bon. توا ça va, oui, normalement oui. Allô. donc ما عرفش اخر حاجه سمعتوها شنو قالوا في اخر حاجه. يا جماعه اخر حاجه سمعتوها شنو قبل ما نقص؟ والله مسيو الحق وليد ما عادش مركز معناتها اللي لونجولار ما الانجولار كامل، الانجولار كامل ماهوش بيبليوتيك. donc je vais essayer بربي لحظه برك خليني je switch على التليفون au moins بقل التليفون خير تليفون للبي سي لحظه برك سامحوني je cherche la présentation. Là. Ben, donc le programme تاعنا كيفاش باش يكون احنا en gros on va tout d'abord le framework Angular. d'accord, نشوفوا نحاولوا نكتشفوه بشويه مع بعضنا. d'accord, et bien sûr on va utiliser في الاخر on va introduire à la fin après qu'on a maîtrisé. on va essayer d'introduire le Node.js avec le framework Express et avec le MongoDB comme SGBD. D'accord, on va essayer de les introduire مع بعضهم هذا الكل. d'accord, voilà. normalement c'est bon. donc je vais me déplacer. obligé باش نبدل البلاصه باش ما عادش تقص عليكم الكونيكسيون. تسمعوا فيا تو؟ سي بون.
ايه يعني باش نطلع للسطح. دونك هكاك ريزوم ماشي تاعي. Donc, comme on va commencer par le framework Angular. Il faut m'abandonner. Je suis de شوية وقت, d'accord? Je suis تطويل شوية الحكاية مع Angular, mais bien sûr, علاش vu la difficulté qui Angular il est plus difficile que le reste des frameworks. خليه ياخذ وقته le maximum, d'accord? ومن بعد on va essayer d'introduire à la ou Node.js ou MongoDB pour créer la partie backend. D'accord? Donc, avec cette combinaison, donc, les objectifs نتاعي من وراء الشوا تكنيك هذايا. علاش مين ستاك. D'accord? Donc, la combinaison هذايا شنو نربحوا بها؟ نربحوا tout d'abord le langage TypeScript. Donc, باش تزيد عندك في السي في، شوف قداش من حاجه باش تزيدها في السي في. باش تزيد le langage TypeScript. باش تزيد le framework Angular. باش تزيد Node.js. باش تزيد le MongoDB. كنقول le MongoDB يعني باش تزيد معاه NoSQL, d'accord, وباش تزيد Express, d'accord. Donc on a 5 ولا 6 حاجات جدد باش تزيدهم في السي في نتاعك, d'accord. 5 ou 6 nouvelles technologies et nouvelles compétences باش تزيدوا في السي في نتاعك, d'accord. Donc هذايا علاش لو شوا نتاعي على Angular, d'accord. J'espère que c'est clair, hein. Oui, c'est clair. C'est bon la connexion. Ça va. Donc, je vais partager mon écran. Je mets notre Teams. غادي تشوفوا في الإكران تاعي تاع التليفون نشوف. تاع التليفون. أنا ما قلت لك التليفون باش نبريزونتي باش نجم بريزونت تو ميتينغ ID به نعمل بريزونت on this device. Loading, voilà. هكا وين هو؟ voilà. شوفوا في الوحدة, شوفوا في البريزونتاسيون, hein. Oui, monsieur. Donc, on va commencer aujourd'hui par, bien sûr, إذا كان عندكم des interventions ولا des remarques ولا أي حاجة, n'hésitez pas à les poser, hein. Donc, إذا كان فما أي intervention, أي remarques, أي suggestions, كالعادة, vos remarques et vos suggestions sont le bienvenu. Donc, في أي وقت vous intervenez. Donc, aujourd'hui, on va commencer par une petite présentation à le framework Angular, d'accord. Donc, بالنسبه للفريم انجولار, اي واحد باش يخدم به فما ان انسومبل دو بريروكي اللي دو بريفيرونس يكونوا موجودين. دونك لي بريروكي هذوما برينسيبالمون باش يكونوا دي كونيسونس, دي بون كونيسونس, ولا نقولوا دي كونيسونس سوليد في الجافا سكريبت, داكور. دونك هذه اول حاجه. جوست 2 سكوند نوقف داكسي به. دونك دي كونيسونس سوليد اون جافا سكريبت, على خاطر كنقولوا انجولار نحكيو على ان فريم ورك فرونت اند, un framework JS مبني على JS, d'accord, malgré qu'il n'utilise pas le JS directement, mais c'est un framework front-end, donc on le front-end automatiquement نحكيو على le langage JavaScript, d'accord. Donc de préférence, la personne qui va attaquer le framework Angular, il doit consolider ses connaissances في JavaScript قبل ما يتعدى Angular.
Donc c'est une invitation هذيا للجماعه اللي نساو شويه le GS, d'accord, من عام ناول, d'accord, essayez de faire une petite révision, d'accord, على le JavaScript et surtout على ES6 ECMAScript version 6, d'accord, c'est-à-dire la version 2015 نتاع JS 2015 et plus, يعني ES6 plus, d'accord. رجعوا تلقاهم sur internet شنو هما les nouveautés في الجي ECMAScript 6, d'accord, اللي هو le JS la version 2015, d'accord, et وحنا طالعين معنا ECMAScript 6 7 8 حتى الفيرسيون اللي موجوده تو je ne sais plus في d'accord, mais les nouveautés نتاع JS essayez de les voir على خاطر باش نخدموا عليهم برشا, d'accord. Par exemple, bon, نتخيل مع سي محمد عمناول عمل لكم une introduction على ECMAScript le S6, نتخيل شفتوا par exemple حاجه كيما الارو فانكشن, حاجه كيما كونست بلاس الفار, حاجات من نوع الفور اوف الفور ان لي لوبس هذوما اللي تزادوا في الجي اس الجديد sont nécessaires. Bien sûr, l'HTML ما فيش منه هروب, c'est le seul langage qui va permettre de créer le contenu des pages web, d'accord. Et on va utiliser le Bootstrap bien sûr pour faire la mise en forme. Quand le Bootstrap نحكيو implicitement على CSS, d'accord. Donc هذوما حاجات normalement تعرفوهم. Le Bootstrap شفناه عملناه مع بعضنا, donc normalement vous êtes tous vous avez tous les prérequis هذوما à peu près, juste في JS essayer de consolider un peu les connaissances نتاعكم. Bien sûr إذا كان فما شكون فيكم يعرف TypeScript ça sera un plus, mais découvrir le langage هذايا مع بعضنا بشوي بشوي. Donc le ES6 pardon le TypeScript مبني على, d'accord, donc فيه le ES6 وانت طالع, et on va voir علاش TypeScript, d'accord, pourquoi utiliser TypeScript et non pas JavaScript directement, d'accord. Donc حكيت شويه لما حال الصباح على JavaScript في الماتير الاخرى في الفلاتر, donc on va essayer de revoir un peu les causes هذوما وعلاش نخدموا TypeScript في عوض le JavaScript في الانجولار, علاش مش بالجافاسكريبت, d'accord. donc هذا الكل تنفسروه من بعد. Voilà, donc l'objectif في الموديول هذايا, donc vous serez capable de créer des components بالangular, d'accord. donc Angular مبني على la notion de component كيما les frameworks front end الكل, d'accord. pratiquement إذا كان فما فيكم شكون il a découvert un framework front كلهم يخدموا بالنوسيون تاع الكومبوننت, d'accord. donc كيما تشوفوا في فلاتر نخدموا بالنوسيون تاع الويدجيتس, d'accord. donc c'est exactement presque le même concept, d'accord. donc عندي pour créer une interface, l'interface هذيا je vais la constituer à partir d'un ensemble de components que je vais imbriquer l'un dans l'autre, d'accord. كيما à peu près وعطيت exemple الصباح lorsque on utilise les Lego, عرفتوهم الليغو اللي يلعبوا بهم الصغار. دونك الليغو lorsqu'on construit un château avec les Lego, donc كيفاش باش تصنع ان شاتو؟ ما تبدا تركب في الليغو كعبه فوق كعبه, داكور, كعبه فوق كعبه وبعد تعمل ان انسومبل تركب فوق كعبه اخرى انسي دو سويت, داكور. دونك عندك اون اربوريسونس دو ليغو اللي قاعد تركب فيها على بعضها, داكور, بور كريي لو شاتو والا التور اللي, داكور. في لي فريم ورك فرونت الانترفاس elle est créée à partir de components. Donc الكعبات نتاع الليغو هذوكم في الانجولار هما لي كومبوننت اللي باش يخليوني التركيب نتاعهم فوق بعضهم نجم نصنع به لابليكاسيون ونصنع به الانترفاس نتاعي, داكور. دونك هذايا شنو معناه ان غرو لي كومبوننت. بيان سور هذايا ان غرو شنو تنرجعوا افيك بلوس دو ديتاي من بعد. سور لي كومبوننت هذوما مقسومين على دو بارتي, ونحكيو من بعد على الاركتيكتور نتاع انجولار اللي هي سي اركتيكتور MVVM تسمى, داكور. دونك تعرفوا عملوا الام في سي مع لارافيل, انجولار مبني على اون اركتيكتور اسمها MVVM, موديل فيو موديل, داكور. دونك l'architecture هذه elle va nous permettre différentes manipulations على التمبليت, داكور, كيما data bindings, كيما directives, pipe,
Donc, il y a plusieurs types de manipulation. Nous نعملوهم على le template, على le view, à partir du view mode. Donc, nous faisons مع بعضنا بشوي بشوي. D'accord? Donc, كيفاش je communique les components avec les services. D'accord? Donc, nous faisons les services, que c'est une chose très importante. Il représente un peu le view model de l'application interne. Et les observables, donc les humans نستعملوهم pour généralement mettre en place un peu la programmation asynchrone. D'accord? Donc, JavaScript, c'est un langage qui permet de faire une programmation asynchrone. D'accord? Donc, هذه parmi الحاجات اللي لازم تقراو عليها في الJS. ونرجعوا لها من بعد, bien sûr, lorsque la situation asynchronous programming, d'accord, اللي موجود في الJS واللي يعطيه لي JS, d'accord. في l'Angular avec ce qu'on appelle l'observables, d'accord, donc où on fait des requêtes asynchrones, ainsi de suite, et نعملوا subscribe على l'observable هذا. Donc هذا un autre point. On va créer ce qu'on appelle SPA, Single Page Application. D'accord? Donc, en gros, je vais créer Angular. Donc, une application monopage, Single Page Application. D'accord? L'application monopage, un système de routing bien défini. D'accord? Comment je vais manipuler la navigation sur l'application. L'application SPA, m'indique des pages. Je navigue bien. D'accord? Le web, les pages web. Donc, on roule des pages web, je vais naviguer les pages. D'accord? La navigation avec des liens hypertextes, qui m'ont des liens hypertextes ou liens. D'accord? Qui m'a chauffé عملناه في PHP, qui m'a chauffé. La navigation, elle se fait par des liens hypertextes, d'accord? Par des routes, qui m'a chauffé dans la Laravel. Donc, route, en fait, c'est quoi? C'est un ahref. D'accord? Donc, c'est un ahref, c'est un lien qui est من بلاصه لبلاصه. D'accord? Donc, le routing, le server-side routing, le routage traditionnel, il s'exécute au niveau back-end. D'accord? Il s'exécute au niveau du serveur. Par exemple, lorsqu'on crée une application avec PHP ou avec Laravel, lorsqu'on clique sur un lien, c'est le back-end qui va chercher la route. Le serveur هو اللي يعطيك الريبونس. D'accord? Mais par contre, هنا نحكيو على front-end routing. D'accord? Donc, routing front-end, il s'exécute au niveau du navigateur. Le serveur. D'accord? Donc, c'est le front-end routing, c'est la technologie qui est مستعملة مع ce qu'on appelle single page application, les applications monopage. Donc, Angular, c'est une application qui a une seule page, index.html. D'accord? La page il fait un contenu JavaScript, et le contenu JavaScript, il sera exécuté en interaction avec l'utilisateur. D'accord? ما اعرفش اذا كنت تسمعوا فيا والا لا, واذا كان سافا والا لا. ساعات يقص شويه. وي مسيو صوتك واضح سافا. مازال يقص. لا سي بون به اذا كان صوتي واضح عند يعني المشكله ما عند اللي يقص راه المشكله عند سافا. به فوالا دونك السنجل بيج ابليكي واضح اللي قاعد نحكي فيه سي بون ولا لا. اي مسيو سافا بشويه نزيدو فوالا قاعد نحكي على لي زوبجيكتيف هذا الكل بيان سور باش نرجعوا لهم بعد افيك بلوس دو دي. Bien sûr, quand on parle web, on parle de la communication avec les utilisateurs. Donc, la communication avec les formulaires. C'est un moyen de chercher des données des utilisateurs. Le web, c'est le formulaire. D'accord? Donc, l'utilisateur va donner un formulaire, d'accord? Où tu vas traiter les données de l'utilisateur. Donc, demain, le traitement des formulaires, c'est un concept très important. في اي فريم ورك فرونت اند في اي ديفلوبمون ويب لازم لي فورمولير على خاطر سي ان كونسيبت
très important ou très critique. Donc, nous faisons avec Angular, on traite les formulaires. Ou bien sûr, on va voir comment faire le déploiement d'une application, d'accord, exploiter en ligne, d'accord. Donc, on va essayer de le faire. On introduit l'Express.js, d'accord. Tu vois l'application, on sera capable de la déployer et de l'héberger en ligne, d'accord. وتبدا تخدم فونكسيونيل امور مريقله sauf que ما نجموش نعملوها si on a un backend على خاطر الباكند يسحق un hébergement payant. Donc, mais gratuitement, on peut héberger notre application gratuitement sur un des outils, que ce soit Forge, je crois, ou Netlify, donc on trouve un outil sur lequel on va faire le déploiement de notre application pour l'exploiter en ligne. Donc, pour voir tout d'abord le processus de déploiement, oui. Monsieur, مش الفايربيز بلاش فلوس. Le Firebase, oui, mais ça nécessite une configuration مع Firebase. يعني إذا كان باش نخدموا بFirebase ما عادش تسحق الإكسبريس. احنا نحب نشوفوه إكسبريس. Firebase باش يرتحك من البارتي باك. شفت الكوش نتاع الإكسبريس ونود باش نحيوها. داكور؟ باش يعطيك هو ان ستور une base de données كيما MongoDB, d'accord, NoSQL مبنيه على JSON, d'accord, وهو il va traiter les requêtes, d'accord. donc باش يرتحك من البارتي باك اند. دونك هذا هو الفايربيز ليكتيفيتي نتاعو. دونك تصنع une base de données, تصنع دي كوليكسيون فيه نتاع دي دوني ويعطيك ان API pour consommer هاللي دوني هذوما من غير ما انت تجير لو باك اند, d'accord. دونك كان باش نخدموا فايربيز ما عادش نجموا نعملوا ما عادش نحكيو على مين ستاك, d'accord, نحكيو على انجولار بلس فايربيز, d'accord. دونك الاكسبريس والمونجو والنود ما عادش نجموا نخدموا بهم, d'accord. مي سا نومبيش يا يوسف اذا كان قعد لنا وقت وعندنا لا بوسيبيليتي نحاولوا نشوفوا الفايربيز كيفاش نجموا اون لانترودوي ان شاء الله. ان شاء الله. باهي. Le plan de cette présentation, donc on نحكي بصفه عامه على les objectifs نتاع الموديول الكل بصفه عامه كيفاش. دونك باش نحكيو على اكسبريس جي اس اللي هو سي ان فريم ورك باك اند, نحكيو على النود جي اس اللي هو سي لو ران تايم انفايرمنت اللي باش يخليني جيكزيكيوت لو جي اس او نيفو باك اند. نحكيو على المونجو دي بي اللي هو النو اس كيو ال database manager اللي باش يخليني جانسير دي دوني وجو لي manipule في الباز دو دوني نتاعي نو اس كيو ال avec MongoDB, d'accord. On va créer des API avec Express ou MongoDB ou Node et on va essayer de les consommer avec Angular في الفرونت-end. Donc هذايا bien sûr تابعين les objectifs. Donc بالنسبه للبلان de cette présentation, donc هذايا كنت نحكي على le module en général. Donc باش نحكي على البريزونطاسيون هذه اللي هي la présentation de Angular. Donc je نشوفوا c'est quoi Angular اللي باش نشوفوه باش نقراو هذايا شنو هو, d'accord. باش نشوفوا علاش Angular, شنو هما لي بوسيبيليتي اللي يعطيهم لي. Donc le choix هذا نتاع Angular, qu'est-ce qu'il me donne comme possibilité. On va voir l'historique, شنو هو l'historique اللي تعدى به Angular على خاطر فما plusieurs ambiguïtés يظهرهم لي كي نقرا l'historique, d'accord. Donc فما عباد par exemple تو ما تفرقش بين الانجولار والانجولار جي اس. بالنسبه ليه Angular c'est Angular JS. Il y a une différence dans la nomination. نشوفوا هذا مع بعضنا bien sûr. L'environnement de développement, je ne développe Angular, je ne les aime, d'accord. Il me faut un environnement de développement pour faire le développement avec Angular. Et on va essayer de voir comment créer notre premier projet avec Angular, d'accord. Donc pour la première présentation, d'accord. كان قعدنا وقت بعد نتعداو une autre présentation اللي فيها comment fonctionne Angular, comment le framework en interne il tourne, كيفاش يدور من داخل الفريمورك. هذا c'est l'objet d'une autre présentation. Voilà, donc Angular, donc c'est une plateforme JavaScript. Donc, Polo, c'est une plateforme JavaScript ou bien un framework JavaScript, d'accord. Donc مبني على le langage JS. Donc le JS, c'est-à-dire نحكيو على الفرونت اند في الويب, d'accord.
il permet de créer des applications web dynamiques, d'accord? Donc, les applications créées avec Angular, ça va être des applications web dynamiques qui ont une logique de dynamisme un peu différente des applications web classiques, d'accord? JavaScript, bien sûr, Angular, c'est un framework front. Quand on le front, on parle de JS obligatoirement, mais le langage utilisé est le framework. Donc, lorsqu'on développe avec Angular, on n'utilise pas le JavaScript directement. On va utiliser le TypeScript, d'accord? Donc, le TypeScript, c'est un superset à la JavaScript, d'accord? Donc, comme on a dit, donc je répète, le JavaScript, c'est un langage qui est peu structuré. Les structurations NERSC. JavaScript a une flexibilité, d'accord? Par exemple, les variables JavaScript, ma famille un type de variable. Les variables, elles prennent le type de la valeur qu'elle contient. Déclarer une variable, mais on ne le type d'accord? Donc la variable, elle prend le type de la valeur اللي تحطها في وسطها، تحط في وسطها entier التيب نتاعها number، تحط في وسطها chaîne de caractères التيب نتاعها string، d'accord? Donc c'est un langage faiblement typé, d'accord? Donc c'est un avantage lorsqu'on développe, mais à grande échelle, يولي une contrainte, d'accord? علاش على خاطر c'est un manque de structuration. ما عادش تعرف روحك الفاريابل هذيا شنو هو الكونتوني نتاعها الا ما تشوف التيب نتاعها، d'accord? ما عادش تعرف باردون التيب نتاعها الا ما تشوف le contenu. Alors que في les langages structurés, lorsque tu déclares une variable, la variable elle doit être typée. لازمك تديكلاري variable بالتيب نتاعها كيما شفتوا par exemple في الجافا كيما شفتوا في les langages الاخرين. Donc, lorsque tu déclares une variable, لازم تقول le variable هذه elle doit être de type كذا. إذا كان تحط فيها une valeur erronée, hein, تحط par exemple déclarer comme étant une chaîne de caractères, تحط فيها entier ما يقبلوش، يخرج لك une erreur, une exception. D'accord? Donc هذا في le JavaScript مش موجود. D'accord? Donc par exemple, le JavaScript, c'est un langage qui n'est pas orienté objet. D'accord? Le JavaScript, c'est un langage orienté prototype. D'accord? Donc, je t'écris la notion d'objet, ou je t'amène l'instanciation, ou je t'amène l'encapsulation, il ne le supporte pas nativement, le JavaScript. D'accord? Il est orienté prototype. Au lieu de classe, il y a un prototype et tu modifies le prototype, tu l'instancies, ainsi de suite. D'accord? Donc, malgré que je vais te dire على ال ES6 ECMAScript 6 بلس في ال ES6 وانت طالع طلعوا plutôt la syntaxe نتاع les classes. يعني وليت تنجم tu déclares une classe في JS, tu l'instancies avec new, تعمل les différentes manips نتاع l'orienté objet تشوفهم في الكود, mais en background يترجم les prototypes. يعني le noyau il est orienté prototype, d'accord? Malgré que عطيك une interface, une sorte d'API pour pouvoir écrire un code orienté objet, d'accord? انت كي تشوف تقول قاعد نكتب في l'orienté objet, mais هو réellement il est en train de traduire le code orienté objet اللي تكتب فيه انت dans un langage dans le noyau في JS, il est en train de le traduire في حكايه البروتوتيب وكما قلنا l'instanciation والموديفيكاسيون تاع البروتوتيب. D'accord. Donc bref, donc المشاكل هذه ce manque de structuration في الجي d'accord يخلي كيما حكيت الصباح علاش جوجل في فلاتر ما خدمتش بالجي اس على خاطر ce manque de structuration. علاش جوجل في انجولار ما خدمتش بالجافا سكريبت ديريكتومون على خاطر ce manque de structuration. في انجولار نخدموا avec TypeScript. TypeScript, c'est un langage, c'est un superset مبني على JS, d'accord? L'objectif, c'est d'écrire un code structuré, d'accord? Déclarer variable, déclarer avec un type. Lorsque tu déclares une classe, ça va être une classe, d'accord? Et le TypeScript, il sera compilé en JavaScript, d'accord? Donc, un code TypeScript, il sera compilé ensuite dans un code JavaScript, d'accord? Pour que le navigateur arrive à le lire, d'accord? Donc, on va écrire en TypeScript, on va utiliser le langage TypeScript et en background, Angular, il va traduire les codes TypeScript qu'on va écrire dans le JS, d'accord, dans le langage JS qu'on connaît, d'accord, où on va faire cette conversion.
D'accord. Donc la combinaison TypeScript JavaScript qu'on va faire sur Angular. Bien sûr, Angular c'est open source malgré que عملته Google, mais le code source il est ouvert. أي واحد ينجم يدخل على GitHub, il peut télécharger le code source de Angular et il peut modifier son contenu. كما شفنا مع Laravel bien sûr عملوه, donc كيف c'est open source. Il permet de créer des applications web côté client, front-end, d'accord, client-side, d'accord. Côté client, c'est client-side, ou bien ce qu'on appelle le front-end development, d'accord. Donc, les applications qu'on crée avec Angular, ce sont des applications monopage, ou bien ce qu'on appelle single page application, SPA, d'accord. Donc, single page application, c'est une application qui contient une seule page. ما فماش plusieurs pages. La notion تاع les pages ou navigation entre les pages في الويب اللي نعرفوه ماهيش موجوده dans les SPA, d'accord, que ce soit مع Angular, مع React, مع Vue, مع اي framework front end تختاروه. au moins ثلاثه هذوما اللي نعرفهم انا: Angular, la navigation server side ما عادش موجود. علاش؟ على خاطر عندي une seule page, ما عادش عندي plusieurs pages où je vais naviguer avec des liens hypertextes. Donc نحكيو على une seule page, d'accord, qui sera chargée. الباج هذه elle sera chargée عند الكليون, واي اكسيون يعملها الكليون بعد l'utilisateur يعملها على الانترفاس, elle sera exécutée في وسط الباج هي بيدها. Donc نعطيكم un exemple pour vous rapprocher l'image un peu. Je suppose que الناس الكل قاعدين تستعملوا في Gmail. Donc, Gmail, c'est une application, elle est utilisée par la majorité de personnes. Donc, je parie que la majorité d'entre vous utilisent quotidiennement Gmail, ou au moins ils l'ont utilisé une fois. Donc, lorsqu'on ouvre Gmail, تدخل تكتب gmail.com ou mail.google.com. Donc, عندك la page qui va être chargée. Je خرج لك l'enveloppe الكبير في الوسط une barre de chargement, d'accord, où il est en train de charger le contenu de la page, d'accord. Donc Gmail, c'est une application single page. Le chargement يصير المره الاولى برك. Donc essayez de voir انتم توا تنجموا تحلوا Gmail معايا en parallèle وتجربوا. Donc lorsque vous ouvrez Gmail باش يتحل الباج الاولى هذيك باش تتحل يقعد يشارجي فيها. دايوغ كان تثبتوا في النافيغاتور من الفوق تلقاو سبينر يدور وقت اللودينغ شارجمون تاع الباج. D'accord. Donc, il va charger le page هذيك باش يجيبها من السيرفر, d'accord. Une fois يكمل التيليشارجمون هذيك, التيليشارجمون الاولاني هذاك اول ما تدخل الجيميل, une fois يكمل اي اكسيون تصير من بعد في الجيميل, jamais il va recharger la page. علاش؟ على خاطر جيميل c'est une SPA, single page application, تتحل مره واحده, d'accord. اي اكسيون بعد تعملها que ce soit جاك ميل باش تبعث ميل باش تعمل اي حاجه, d'accord, elle sera exécutée dans la même page. Donc chez Badel, il va changer le contenu de la même page هي بيدها باش تمشي par exemple من inbox le sent item, d'accord. Il va changer le contenu, d'accord, باش ينحي لك الكومبوننت اللي يافيشي لك في الانبوكس ويحط في بلاصته الكومبوننت اللي يافيشي لك في السنت items, d'accord. باش تكتب un email, il va t'afficher un component qui va permettre de dire un email, ainsi de suite. Donc toutes les actions qui se font في Gmail et dans la même page, il n'y aura jamais un changement d'une nouvelle page, d'accord. Ou les exemples برشا, d'accord. نجموا نشوفوا les applications نتاع جوجل الكل, من Gmail, الدرايف, اي application تخيلوها الكلهم ils fonctionnent de la même façon, الكلهم des single page applications, d'accord. Voilà, donc هذايا par exemple Gmail il est créé avec AngularJS, d'accord. Donc plusieurs autres applications qui sont créées avec d'autres frameworks, comme par exemple le Facebook, par exemple la nouvelle version de Facebook. توا في الفيسبوك راكم لاحظتوا depuis quelques mois ما عادش يصير شارجمون, ديما الباج هي بيدها و il change le contenu, d'accord. Donc تبدلت بارابور قبل خاطر كان مخدوم en majorité avec PHP et tout, وتوا ولا en majorité avec React في بالي في الفرونت, d'accord. puisque React déjà هو تاع فيسبوك,
d'accord? Donc c'est la société qui a créé le framework React, d'accord? Et donc voilà, donc c'est la même idée presque qui est utilisée dans tous les frameworks, d'accord? اللي هي la notion de single page applications, d'accord؟ ما عرفتش اذا كان سي بون حد لهنا ولا لا. واضح مسيو. تسمعوا فيا مو سي بون ولا؟ اي سي صافي. ما نعرفش واضح اللي نحكي فيه ولا؟ واضح مسيو. واضح. Très bien. Donc on va reprendre. Donc, pardon. علاش le choix نتاع Angular, d'accord? Angular a un écosystème très riche, d'accord? Donc Tabdam, Loul, le créateur de Angular, c'est Google, d'accord? Donc l'écosystème il est très riche. Il y a plusieurs sociétés qui sont en train de travailler avec Angular. Il y a une équipe très élargie, la communauté kif kibret, d'accord? Donc l'écosystème il est très riche. Il y a plusieurs bibliothèques qui sont développées autour de ce framework là. Donc par exemple في les front-end شنو هما الحاجات اللي يخدموا مع Angular في الباك اند شنو هما الحاجات اللي تنجم تكونفيغوريهم مع Angular. Donc voilà, donc tout simplement un écosystème très riche اللي يخليك تنجم تعمل une application de bout en bout avec Angular من غير ما تلقى حتى بلوكاج، من غير ما تلقى حتى مشكل. Donc Angular مبني على une architecture MVVM, Model View Model, d'accord? Donc نشوف من بعد comment cette architecture elle fonctionne. Donc احنا نعرفوا l'MVC, Model View Controller, d'accord? Donc هنا فما le controller باش نبدلوه avec le view model. Donc c'est un élément qui va relier نفس الخدمه نتاع le controller. Il va relier le modèle مع le view, mais avec des techniques un peu différentes, d'accord? Donc نحكيو على le string interpolation, نحكيو على le data binding, banana in the box, الحكايات هذوك الكل نشوفوهم من بعد avec plus de détails. في Angular parmi الحاجات القويه فيه اللي عنده une approche modulaire اللي تنجم تقسم l'application en des modules, d'accord? بخلاف الكومبوننت نجم حتى les components تحصرهم في des modules, d'accord? On va voir كيفاش نعملوا les modules. كل موديول ينجم يكون عنده une logique خاصه به, que ce soit في الراوتينغ, que ce soit في state avec les services نتاعو ainsi de suite. Donc هذه c'est une approche très performante, d'accord? اللي par exemple ماهيش موجوده في les bibliothèques الاخرين, d'accord? D'après ce que je connais, l'approche هذه elle est un peu différente par rapport للاخرين تلقى فيهم les components. حتى كان باش تعمل une structuration ماهيش باش تكون avec cette même efficacité qui est موجوده في Angular. Donc on a l'approche de modularité qui est très importante. Parmi les autres points forts في Angular اللي هو TypeScript, d'accord? Donc Angular ما يخدمش بالجي اس من اول نهار, يخدم avec le TypeScript, d'accord? Bien sûr, comme قلت قبيلي, le TypeScript c'est pour surmonter le manque de structuration par le JavaScript, d'accord? Par exemple, les autres concurrents en Angular, qui par exemple React ou la Vue.js, ils ne fonctionnent pas avec TypeScript. Ils utilisent JavaScript. Les versions جدد نتاع Vue ou les versions جدد نتاع React, ils ont introduit TypeScript comme une option. يعني ماكش obligé تخدم به, تحب تخدم بالTypeScript, تحب تخدم بالJS. D'accord? Mais le TypeScript, il a été introduit في Angular dès le début comme étant une obligation. بس يفعلك Angular تخدم بالTypeScript. D'accord? Donc, et bien sûr, علاش, je répète, pour surmonter, voilà, surpasser les limites نتاع JavaScript, le manque de structuration نتاع JS, المشاكل اللي ممكن يعملهم لك JS à grande échelle. D'accord? Bien sûr, هذا يخليني
toutes ces options, il y a la possibilité de réutiliser le code. Donc, surtout avec la notion de component, avec la notion de modularité. Donc, tu as un component, tu as un module, tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. ما كش obligé باش تعاود تكتب برشا code. Donc, le code il est réutilisable في Angular. وهذا, bien sûr, c'est un avantage. Donc, bien sûr, les باش يخدموا بالtesting, d'accord, les باش يعملوا les tests, que ce soit les tests unitaires ou les end-to-end testing, donc ils sont supportés par défaut في Angular. Donc, موجودين خاطر توا parmi les approches, c'est ce qu'on appelle test-driven development, c'est-à-dire un développement guidé par les tests, d'accord. Donc, il est supporté في Angular وتنجم تخدم به من غير ما تنستالي une autre bibliothèque, d'accord. Par exemple, في d'autres frameworks comme React ولا في Vue ولا غيره, tu es obligé d'installer quelque chose pour faire le test, alors que c'est dans Angular, c'est natif. علاش قلت لكم قبيل c'est نجم نقولوا c'est le seul framework على خاطر il supporte هذا الكل out of the box, d'accord. ما تسحقش باش تنستالي حتى outil supplémentaire. Voilà, donc هذوما quelques quelques remarques اللي يخليو l'Angular c'est quelque chose d'un peu fort, d'accord, اللي يكون un bon choix lorsqu'on va développer des applications. Ben, pardon, juste 2 secondes. Pardon. Donc, بالنسبة Angular, c'est un travail entre Google et Microsoft. Donc, Google et Microsoft, علاش؟ على خاطر tout simplement Google هي le créateur نتاع Angular, d'accord, و Microsoft هي le créateur نتاع TypeScript, d'accord. كي نلقاو Google تستعمل عامله un produit تستعمل فيه un autre produit من عند Microsoft, donc on peut pas imaginer que ça sera quelque chose de médiocre. ما تنجم تكون كان حاجه قويه برشا. Donc كيما قلت TypeScript il a été créé par Microsoft, d'accord, ou Angular qui utilise TypeScript, il a été créé par Google. Alors, كي نشوفوا الريبو نتاع Angular sur GitHub نلقاو عنده اكثر من 76000 étoiles, d'accord. Donc les étoiles في GitHub هما كيما un peu nombre نتاع followers في انستغرام ولا حاجه كيما هكا, d'accord. Donc نلقاو عنده أكثر من 76000 étoiles sur GitHub et c'est pas rien, hein. أكثر من 100,000 professionnels sur LinkedIn, d'accord. أكثر من 285,000 sites web créés avec Angular. Il représente un pourcentage un peu faible par rapport au web بصفة عامة, mais il a sa place, d'accord. Donc كما قلت الاول يهربوا منه vu la difficulté على خاطر صعيب, d'accord. Donc هذاك علاش برشا يهربوا من Angular vu la complexité اللي موجوده فيه. les concurrents برشا, donc ديما نحكي ملي بديت نحكي على Angular نحكي على React نحكي على Vue, d'accord. Donc فما d'autres concurrents كيما Meteor.js كيما Svelte كيما Ember كيما Backbone كيما معناها il y a une infinité de frameworks qu'on peut utiliser في بلاصه l'Angular, d'accord. Mais كما قلنا نجم نقولوا c'est le seul framework, اخرين الكل c'est plutôt des bibliothèques et non pas des frameworks. Ben, l'historique. Donc bien sûr n'hésitez pas si vous avez des remarques ou bien des interventions. Donc l'historique de Angular. La première version de Angular ظهرت en 2010, d'accord. La version 1 ظهرت en 2010. On l'appelle الوقت هذاك AngularJS, d'accord. Donc اسمه AngularJS vu que c'est le framework un framework JavaScript, donc obligé qu'on va rattacher le mot JS après. Donc ça a été AngularJS, la version en 2010. Lorsque Google a sorti Angular en 2010, ils n'ont pas imaginé un succès كبير, d'accord.
le succès, il n'était pas attendu. Allez, lorsqu'ils l'ont sorti, la première version, c'était un casse-tête chinois. صعيبة بالحق على الآخر وماهيش هي توا Angular يتسمى صعيب. Angular JS, alors là, أصعب برشا. D'accord? Donc, et malgré ça, il a trouvé un succès énorme. D'accord? Il a trouvé un succès énorme. وبرشا عباد ولات تستعمل فيه. D'accord? D'ailleurs, كما قلت لكم جوجل بيدها خادمه بيه لي زابليكاسيون تاعها كيما جيميل كيما درايف كيما غيره. به قاعدوا من بعد شوفوا الفرق بين الفيرسيون 1 والفيرسيون 2. فيرسيون 1 في 2010 d'accord, من بعد vu العباد قاعد تستعمل فيه le succès il n'était pas attendu, d'accord, donc قعدوا 6 سنين باش ظهرت الفيرسيون اللي من بعد. La version 2 c'était en mai 2016, d'accord, donc la version 2 c'était en mai 2016. في 6 سنين هذوما qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réécrit totalement le noyau نتاع الفريمورك. Vu كما قلت لكم لقاو un succès كبير, donc ولاو عطاوه اكثر وقت واكثر لهوه, d'accord, pour créer un noyau différent على النويو الاولاني, d'accord, وظهرت la version 2 نتاع Angular. Donc la version 2 نتاع Angular elle est apparue en mai 2016. في نفس العام بطلوا على الفيرسيون 3 في الاخر وتعداو طول الفيرسيون 4 qui a apparu en mois de décembre, d'accord. بعد la version 5 en novembre 2017, نحكيو على la version 6 et 7 في 2018, d'accord. Donc ensuite on a la version 8 في 2019. في 2020 3 versions ظهروا, d'accord. La version 9 في février, la version 10 في juin ou la version 11 في le mois de novembre. وتوا في le mois de mai 2020 on a la version 12 qui a apparu, d'accord. Donc هذايا l'historique des versions نتاع Angular من 2010 حتى 2021 العام اللي احنا فيه توا. Donc وفما la version 13 qui est en train d'être préparée. Donc, mais la dernière version stable توا c'est la version 12, d'accord. ben احنا بنا فيرسيون والله بروبابلمون بالدوز مازلت ما خممتش. عملناو قريت بالديس جو كخوا, عملناو قريت بالديس سناب بروبابلمون بالدوز. انا بدي نحب نكتشف شنو فما جديد, كان فما حاجه جديده تتبدل بالدوز. مش تلقاو برشا حاجات تعاونا في الانترنت خاطر العباد بيدا مازالت ما تعلمتوش بالجديد, يكون يخدموا ب 11 ستابل. ما يقلقش, سي اون فيرسيون ستابل هادي. اون بلوس الحاجات احنا مانيش نشوفوا فريمون دي ديتاي هكا اللي باش تلقاهم تبدلوا. ما نتصورش اذا كان لي نوسيون دو باز باش تلقاهم تبدلوا. نتخيل هما بيدو, داكور. دونك جو في اسيي دو فير اون بتيت ليكتور انا ديسي لو ديماراج دي بروجي. اذا كان لقينا ان بلوكاج اون فا سويتشي, داكور. دونك كلامك صحيح هادي, مي ا نوتر ايشيل ما نتخيلش اذا كان فما مشكل, داكور. دونك وقتاش تلقى مشكل كان جا عندنا ان ابجريد باش نعملوه من فيرسيون لفيرسيون, وقتها تولي عندك دي ديبوندونس, تولي عندك حاجات اللي باش توحل فيهم كما قلت انت ما فماش السيبور. مي في ليشيل نتاعنا احنا دي بيت ابليكاسيون كيما هكا سورتو دون ان كادر بيداغوجيك ماناش باش نلقاو سيت امبيغويتي لا. باهي خلينا نزيدو نحكيو شويه على لي فيرسيون والفيرسيونينغ, d'accord. Donc اول فيرسيون ظهرت سيتي لا فيرسيون 1, d'accord. Donc اللي هي on l'appelle التسميه نتاعها توا Angular JS. La version 1 مازالت موجوده, راه مازالوا يخدموا بها la version 1, وهي كيقولوا توا Angular JS نقصدوا بها la version 1. فيرسيون هذه قاعده تتطور, راه وفما عباد تخدم بها توا, فما عباد تتعلم la version 1, d'accord, اللي هي توا نسميوها Angular JS. donc ما نحبكمش تغلطوا كي تسموا Angular JS ماهوش Angular اللي باش نقراوه, احنا رانا باش نقراو Angular اللي الفيرسيون 1 اسمها Angular JS. donc بالنسبه لكم انتم ما كنتش باش تقراو Angular JS على خاطر Angular JS سي لا فيرسيون 1, d'accord. الفيرسيون 2 وحنا ماشيين, d'accord. donc الفيرسيون 2 وحنا ماشيين صارت كما قلت قبيل une réécriture intégrale du noyau. donc version 1 كما قلت ظهرت en 2010, la version 2 en 2016,
Donc, cette سنين هذوكم صارت فيهم une réécriture intégrale du noyau. Le noyau, يعني on dirait نحكيو على un autre framework. D'accord? La version Angular 2, Angular 1 ما يشبوش لبعضهم بالكل. D'accord? La version 2 ou la version 1 ما يشبوش لبعضهم بالكل علاش خاطر كما قلت صارت une réécriture intégrale de tout le noyau du framework. D'accord? Les versions اللي ظهروا من بعد الكل. D'accord? من الكات وحنا ماشيين كما قلت 3 a été zappé. D'accord? من الفيرسيون 4 2 4 5 6 حتى توا نحكيو على la version 12. D'accord? الكلهم ce sont des incréments d'amélioration à la version 2. يعني 2 و 12 تلقى حاجات صغيره تبدلت. D'accord? تلقى des améliorations, des incréments d'amélioration. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec la version 1. D'accord? Donc, بين ال1 ou les versions الاخرين نحكيو على un autre framework complètement. D'accord? Donc هذاك علاش توا نسميو Angular 2 plus 2 plus. D'accord? 2 plus. اش معناها 2 plus؟ يعني من 2 وانت طالع، من 2 لل 12، بعد من 2 لل 13 وحنا ماشيين. D'accord? Donc من 2 وانت ماشي سي لو ميم فريمورك اللي نحكيو عليه اللي هو نسميوه جوست Angular. كنقولوا كلمه Angular برك نقصدوا Angular 2 plus. كنقولوا Angular JS نحكيو على la version 1. D'accord? Donc il faut pas se tromper. إذا كان قلت Angular راك تحكي على Angular 2 plus. تحكي على Angular 2 ولا 4 ولا 6 ولا 12. D'accord? Donc هذايا just Angular. D'accord? Mais par contre إذا كان تقول Angular JS يعني راك تحكي على Angular la version 1. D'accord? اللي هي مازالت موجودة توا. Elle ne ressemble pas le 2 plus. D'accord? Donc هذايا علاش برشا عباد تغلط. D'accord? Donc برشا عباد ما همش فاهمين الحكايه هذه. يقول لك Angular JS هو تلقى ساعات تحكي على Angular. D'accord? والا العكس. D'accord? Donc هنا vous devez faire attention في النوميناسيون حتى في الريشيرش نتاعكم في الدوكيومونطاسيون في كل شيء تردوا بالكم ما تلوجوش بانجولار جي اس mais plutôt Angular, just Angular. D'accord? D'ailleurs ils n'ont pas le même site web ما عندهم حتى علاقه ببعض les deux versions. D'accord? Là, on va voir Angular et non pas Angular JS. C'est bon? Oui, monsieur. حتى في اللوجو ما همش كيف دونك حتى في اللوجو فما دي بتيت ديفيرونس. l'environnement de développement عندنا شنو باش يكون فيه تو. l'environnement de développement باش نبداو bien sûr اول حاجه avec Node.js. donc شكون يحكي لنا على Node.js c'est quoi? Qui a une idée sur le Node.js? Il peut nous expliquer c'est quoi le Node.js? D'après ce que vous connaissez, une définition exacte. D'après ce que vous connaissez, شنو هو Node.js? يخدم باك اند. يخدم باك اند. Très bien. هاي شكون يزيد على اللي قالوا يوسف؟ اكزيكيوت اللي تكتب فيه انت بالجافا سكريبت في الباك اند في شو اسمه في النافيغاتور اللي تخدم به. اي هو شنو؟ اكزيكيوشن تاع جافا سكريبت. Node.js c'est quoi exactement? Runtime environment. نعم. Runtime environment, c'est un environnement d'exécution. Est-ce que c'est un framework? On peut dire que le Node.js c'est un framework. Non. Non, donc exactement. Donc le Node.js il n'est pas un framework, c'est un environnement de développement. D'accord? Donc c'est un environnement de développement pour le JavaScript. D'accord? L'environnement de développement يخليني j'exécute le JavaScript en dehors du navigateur. Donc شو معناها الكلام هذا؟ يعني احنا pardon اللي نعرفوه على جافا سكريبت pardon
اللي نعرفوه على جافا سكريبت c'est que le JavaScript c'est un langage front-end, c'est un langage côté client. On dit le côté client ou bien front-end, يعني il s'exécute au niveau d'accord. Donc هذا يخلي le JavaScript محصور في وسط navigateur. شو معناها في وسط navigateur محصور؟ يعني lorsque je souhaite exécuter du JS, je ne peux l'exécuter qu'à travers le navigateur. يعني ما نجمش نexécute le JavaScript directement في le système d'exploitation. D'accord? Je l'exécute كان بالnavigateur. علاش؟ على خاطر le navigateur c'est le seul élément qui a la possibilité de compiler, c'est pas de compiler mais plutôt d'interpréter le JS. D'accord? Puisque c'est un langage de script, donc c'est un langage interprété. D'accord? Donc l'interprétation tire uniquement par le navigateur. J'ai un certain développeur, d'accord? Il s'appelle Ryan Dahl, je crois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le noyau, le moteur qui exécute le JavaScript sur Google Chrome, ce qu'on appelle le V8 Engine. Donc le V8 Engine, c'est le moteur qui exécute le JavaScript sur Google Chrome. Le V8 Engine, c'est un projet open source, c'est un software. Le projet est open source, il peut l'utiliser. Le noyau de V8 Engine, vous aide à lire des interfaces ou des bibliothèques ou du code, et le système d'exploitation, il peut exécuter le JavaScript sans le navigateur. Donc, du coup, un navigateur, le JS, il s'exécute directement au niveau du système d'exploitation à travers un Node.js. Donc, un système d'exploitation, tu installes un Node.js, tu exécutes le JavaScript, exécuter, mais ما تتعدى بالnavigateur. D'accord? Donc, l'invention, cette bibliothèque, ou cet environnement qui a été développé, a permis d'utiliser le JavaScript en dehors du navigateur. JavaScript كان مستعمل juste في الnavigateur. D'accord? Donc, بالطريقة هذه ولينا نجموا نستعملوا le JS en dehors du navigateur. كي نقولوا رانا نستعملوا le JS en dehors du navigateur, يعني نجموا نستعملوه كما قلتوا انتم في الباك اند. نجم تعملوا في الباك اند. يعني انت كي باش تعمل ابليكاسيون ويب ما تستحقش باش تتعلم الجي اس باش تخدم البارتي فرونت ومن بعد لازمك تتعلم ان اوتر لونغاج بور فير لا بارتي باك. لا, تتعلم uniquement le JavaScript et avec le JavaScript tu peux développer front-end ou back-end. D'accord? Par exemple, une société تحب تعمل des applications web. ما عادش لازمها تجيب un développeur JS pour la partie front, un développeur par exemple PHP pour la partie back-end. نهار اللي تحب تعمل une application mobile لازمها تجيب un développeur mobile. ونهار اللي تحب تعمل une application desktop لازمها تجيب des développeurs desktop. Donc avec Node.js tu peux créer هذوما الكل. D'accord? Avec un seul langage اللي هو le JavaScript. D'accord? Donc tu peux créer les applications front. D'accord? En utilisant par exemple un framework comme Angular ou la Vue ou la React ou اللي هو تنجم تعمل des applications back-end. D'accord? En utilisant un framework comme Express ou la Sales ou la غير. D'accord? تنجم تعمل des applications mobiles en utilisant par exemple Ionic ou des frameworks mobiles. D'accord? تنجم تستعمل des applications de bureau. D'accord? En utilisant des frameworks comme Electron ou la غيره. D'accord? Donc هذوما كل pareil. Le VS Code اللي خدمنا به عمناول c'est une application qui utilise Node.js. C'est une application مصنوعه بجافا سكريبت VS Code. D'accord? وغيره برشا كيما برشا des applications اللي تستعملوا فيهم pratiquement كل يوم في les laptops نتاعكم في الويندوز qui sont créés à la base avec le JavaScript. D'accord? كيما Discord كيما برشا des applications اللي avec le JavaScript. D'accord? Grâce à des frameworks. D'accord? Donc مبنيين bien sûr على Node.js. Donc بلاش Node.js ما نجموش نحكيو على l'écosystème هذا الكل. D'accord? Tout cette قبل Node.js. D'accord? Quoi? Ce n'est pas un framework, c'est un environnement
l'exécution du JavaScript, d'accord? Ce qu'on appelle un runtime environment. Donc, Node.js, il y a plusieurs bibliothèques qui ont apparu sur cette. D'accord? Donc, les bibliothèques, ou bien c'est qui ont été développées à la gestion à travers NPM. Donc, NPM, ça veut dire Package Manager. NPM pour dire Node Package Manager, c'est-à-dire Node. En d'autres termes, c'est un gestionnaire qui va permettre de gérer, d'accord, les bibliothèques ou les dépendances les مكتوبين بالJavaScript pour Node.js. يعني أي application باش تصنعها à la base de Node.js, que ce soit باش تكون في الباك في الديسكتوب في الواحد. donc l'application هذه تنجم تزيد فيها des dépendances, d'accord, اللي هما les dépendances شنو باش يكونوا des bibliothèques مخدومين déjà. D'accord? Par exemple, بالنسبة لك أنت باش تعمل une application توا front, au lieu que تعمل la partie l'interface وحدك, تجيب Bootstrap. Bootstrap, c'est une dépendance JavaScript. تجيبها تنستليها avec NPM. On va le faire مع بعضنا. D'accord? Par exemple, في Vue ولا في React, lorsque tu vas faire un request على un serveur, على un API, تجيب une bibliothèque اسمها Axios. D'accord? Les requêtes HTTP à le RESTful API. D'accord? Donc, l'Axios, c'est quoi? C'est une dépendance JavaScript pour Node. Qui veut installer toutes ces dépendances-là, elles sont installées à travers le NPM Node Package Manager. Node Package Manager, c'est une sorte un référent. D'accord? يعرف les bibliothèques اللي مكتوبين script الكل يعرفهم وين موجودين. C'est un référentiel. Et l'abed qui écrit une bibliothèque pour qu'il soit autre personne, il le publie sur un page. C'est une référence. Comme par exemple, شفنا عملنا ولا كنت تذكروش وقت قرينا لارافيل, شفنا الكومبوزر. D'accord? Donc on a عرف الكلام هذايا حكيته عملناه, message, on le répète. D'accord? Le composer, c'est un package manager pour PHP. D'accord? Donc, il y a les dépendances ou les bibliothèques PHP, le كل وين موجودين. D'accord? Donc, NPM, c'est pareil. C'est un package manager نتاع Node.js. Donc, أي dépendance باش نستعليوها à travers Node.js, à travers la plateforme Node تكون مكتوبة بالJS, on utilisera NPM, نعطيوه اسم la dépendance et il va faire l'installation. Donc, d'ailleurs, عملناه je crois في Laravel, شفنا كيفاش on installe Bootstrap, on installe شنو اخر عملنا jQuery je crois. D'accord? Donc هذوما des dépendances اللي نجموا نستعليوهم avec NPM. L'environnement, lorsque je vais installer Node.js, il va installer NPM automatiquement. Donc, vous allez sur le site de Node.js, et vous installez Node.js, l'NPM il sera installé automatiquement avec Node.js. Après avoir installé l'Angular CLI, donc l'Angular CLI ou bien le Command Line Interface, d'accord? C'est une interface de ligne de commande qui va nous permettre d'exécuter des scripts prédéfinis. D'accord? Donc, tu écris une commande est exécutée un script, هذاك يعمل لك حاجة في وسط l'application. Que ce soit, il va te lancer le serveur, ou il va faire le déploiement, ou il باش يعمل البيلد, ou il باش يعمل لك création تاع un component, يعمل لك création تاع un module. C'est exactement كما l'artisan تاع lorsqu'on a vu Laravel ensemble, on a utilisé le CLI اللي اسمها artisan. اي حاجه باش تعملها باش تصنع un controller, باش تصنع un model, باش تعمل اي حاجه تستعمل PHP artisan تكتب الكوموند نتاعك. Donc كيف le framework Angular عنده CLI نتاعو اسمه Angular CLI. D'accord? d'exécuter des commandes, ou les commandes ils vont هذوكم باش يعاونوك في الديفلوبمون.
Bien sûr, on va avoir besoin d'un éditeur de texte, d'accord? Donc, personnellement, j'utiliserai VS Code, d'accord, pour développer les applications. C'est l'ensemble de l'environnement. Donc, on va installer Node.js, d'accord? Node.js, NPM automatiquement. On va utiliser, on va installer Angular CLI, le VS Code, ou bien si vous avez d'autres choix, الحاجات هذوك راهم يخدموا mais ils ne sont pas faits. راه فما حاجات اقوى برشا. essayez de avancer، حاولوا تقدموا شويه، اخدموا عباد باش نهار اخر تلقى روحك شيء كي نهار اخر تخرج تخدم ولا حاجه، مش العباد تبدا طايره حاجات افونسي ودي موديول وحاجات تكتبها في اون كوموند وتلقاها انستالي بلوجين وانت تكتب في كل شيء وحدك تستعمل في النوت باد بلس. D'accord? Donc, essayez d'améliorer un peu l'outillage نتاعكم. Donc, je recommande personnellement VS Code qui je l'ai fait à Amna. بالنسبة للNode.js, donc Node.js, vous pouvez visiter le site nodejs.org. D'accord? Donc, تدخلوا للسيت تلقاو انترفاس تشبه لهذه. دونك الكابتور ديكرون هذه خديتها البارح، دونك باش تلقاوها ايدونتيك نورمالمون. Vous pouvez télécharger la dernière version LTS. Donc LTS, c'est-à-dire Long Time Support, qui est la version recommandée, d'accord? والا اخر version اللي هي la version 16.10, d'accord? اللي aussi elle est disponible. Donc vous pouvez télécharger هذه ولا الاخرى. Il n'y a pas de différence pour moi. ما نعرفش انا بويسكو توا على التليفون ما نعرفش حتى شنو هي الفيرسيون اللي عندي. Donc après avoir installé Node, donc Node كما قلت il va installer معاه le npm, d'accord? Donc on va installer, d'accord? Donc on va exécuter une commande تقول npm install -g. Donc on va installer d'une manière globale. -g, c'est-à-dire global, d'accord? L'outil il est Angular/CLI @Angular/CLI. Donc la commande elle va installer CLI نتاع Angular d'une manière globale في l'ordinateur نتاعك. Donc معناها d'une manière globale يعني من بعد تنجم تستعمل Angular CLI. d'accord? اذا -g تقعد l'installation مرهونه في exécution. d'accord? Donc تحل ترمينال على دوسيه معين. d'accord? دونك كي تحل التيرمينال تحله على دوسيي معين. الدوسيي هذاك كيفاش تنستالي جلوبالمون سي اترافير الموان جي. دونك ما نعرفش فما شكون كاين وبعث ان بتي ميساج. خلينا نشوفوا. Voilà, donc Oussama va faire comment que le lien si vous voulez cliquer directement sur le lien. Ben, switcher. Merci Oussama. Donc une fois installé l'Angular CLI avec cette commande là, npm install -g Angular/CLI, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Hein. Donc كملوا تبعوا معايا. Et ensuite je vais vous laisser le temps pour le faire pour la prochaine fois. D'accord? Donc npm install -g Angular/CLI. Donc بعد ما كملوا l'installation هذه، d'accord, vous pouvez créer une application avec Angular en utilisant la commande ng. شفتوا ال ng هيك، d'accord? Donc ال ng لحظه برك خليني donc juste 2 secondes screen right. Donc ng هذه donc ng que vous êtes en train de voir là, d'accord? Donc le ng que vous êtes en train de voir au début de la deuxième ligne, elle n'est disponible que بعد ما تنستاليو l'Angular CLI. Donc Angular CLI تعطيك الng اللي هي la commande كما par exemple PHP Artisan. Donc في عود نكتبوا PHP Artisan لهنا باش نكتبوا ng.
d'accord NG ونعطيوه الكوموند donc هنا NG new donc new elle va permettre de créer une nouvelle Angular à travers l'Angular CLI شو اسمها l'application qu'on va créer اسمها My Dream App نعطيوه الكوموند هذه NG new My Dream App que il va faire l'installation dossier جديد اسمه My Dream App le noyau نتاع le framework Angular donc بعد ما يكمل l'installation vous faites cd يعني باش تدخلوا للدوسيي My Dream App donc change directory My Dream App باش تدخلوا له et on va lancer une commande اسمها ng serve elle va lancer le serveur de développement de Angular donc un serveur development server un internal development server exactement في وسط Angular il va te servir l'application باش يعمل الديبلويمون ويعمل لك البيلد ويطلع لك sur le navigateur تنجم تحل d'accord donc هذوما les trois اول étape هي l'installation de Angular CLI bien sûr بعد ما ننستاليو ال npm بعد ما ننستاليو النود donc une fois installé la CLI on va créer une d'accord ensuite ندخلوا للدوسيي ng serve d'accord donc تاع اللي كنت نحكي فيه d'accord npm install c'est pour installer CLI ng un nouvelle application ou ng serve serveur de développement local sur le projet en cours باش تلقاو une interface كيما هذه d'accord donc بعد ما تعمل ng new il va faire l'installation de cette façon là d'accord donc بعد ما تعمل ng serve vous allez voir donc une exécution qui ressemble à celle-ci où il compile le code et il fait le déploiement يقول لك راهو donc كان تلاحظوش لهنا فما une ligne يقول لك Angular Live Development Server is listening on localhost column 4000 le port 4200 open your browser on ويعطيك الchemin pour ouvrir votre d'accord يقول لك راهو compiled successfully donc نجم تحل النافيغاتور donc y a pas de problème donc هذايا كي تحل النافيغاتور تلقى quelque chose qui ressemble à ceci donc هذا bon c'était la version 10 تاع عملوا سنا مش عارف est-ce que في الفيرسيون 12 est-ce que ça bref il y a pas de problème donc l'essentiel que c'est sur localhost 2.4200 après avoir terminé le build je trouve une interface شبه هذه c'est l'interface d'accueil نتاع l'Angular d'accord donc voilà donc هكا نكونوا كمان dans la préparation de l'environnement et la création d'une première normalement هذه آخر slide je crois voilà donc آخر slide هو هذا d'accord bon pour aujourd'hui je pense que je vais m'arrêter ici نخليكم الوقت vous préparez l'environnement vous essayez de créer votre première application à partir de la semaine prochaine inchallah on va démarrer avec how it works comment ça fonctionne d'accord bon خاطر اذا كان باش نبداو توا في comment ça fonctionne تخاف ما يكفيناش الوقت on va installer bootstrap وبعد باش نبداو نحكيو على les components data binding وحنا ماشيين بشويه بشويه donc ça va être notre premier objectif ومن بعد باش نحكيو على le projet qu'on va lancer في الموديول هذا نعطيكم à chaque fois qu'est-ce que vous devez faire donc كالعاده كيما عمناول نشوفوا حاجه نعطيك une échéance ونقول لك هاو شنو مطالب باش تعمل donc bien sûr باش يكونوا les équipes والحكايات هذوكم الكل نشوفوهم مع بعض bref donc voilà donc هذا بالنسبه لليوم je ne sais pas si vous avez des questions ou bien des remarques je vous ouvre la porte pour interagir si vous voulez oui مسا ما نجموش ندخلوا للبلاتفورم باهي شنو اسكو الكل نجموش ندخلوا ولا مش فاهم نورمالمون كلكم ما تنجموش تدخلوا باهي
لحظة بالفرق كيفاش نوقف البروتاج هذايا ساعة خاطر أنا بالتليفون دخلت بعض. شير معرفتش كيفاش نوقف البروتاج. باهي مش مشكل. دونك كيفاش نصلحوا الحكاية نتاع الواحد. دونك باش نمشيو للسيت نتاع l'IZ, donc ça va être normalement iz.uvt.tn. Donc là, normalement, ils ont une refonte في الصيف de façon les comptes ils ont été désactivés. Donc تجيو في المنيو لهنا تلقى عندكم حاجة اسمها help desk. عرفش إذا كان قاعدين تشوفوا في الإكران تاعي ولا لا يقولوا لي. عندكم حاجة اسمها help desk. Donc تدخلوا للhelp desk لهنا تلقاو deux rubriques, d'accord? Et soumettre une demande, ou voir une demande. Donc, tu vas soumettre une demande. D'accord? Donc, tu mets l'université, l'établissement, d'accord? Et tu mets le sujet de ta demande. D'accord? Donc, tu mets le sujet possible, tu fais le étudiant, تعمل soumettre une demande يبعثوا لك على الادريس ميل اللي عامل بها لونجسترومون داكوغ الادريس ميل اللي باش تحطها لهنا بلوتو الادريس ميل اللي باش تحطها لهنا باش يبعثوا لك عليها ان ايميل داكوغ باش يقولوا لك اعطينا الادريس ميل نتاع لوفيس دونك انت تنجم من الاول تبعث لهم الادريس ميل نتاع لوفيس نتاعك اللي هي باغ اكزومبل كي ناخذوا شكون اللي يتكلم ملاك كلمه اي مسيو اي مسيو ما نعملوش كونت اخر ما نعرفش نقول لك تسمعوا فيا ولا قص الصوت تويك رجع مسيو كان قاصص راه تو تسمعوا فيا سي بون ها اي واضح باغ اكزومبل هذه اللي تاع ملاك هي ملاك.hamza@bizerd.eriz.tn داكوغ نجموا نتوما دي الديبي تعطيهم الادريس هيك داكوغ تحط النوم والبرينون وتكتب الادريس ميل هذيك يبعثوا لك على الادريس اللي باش تحطها داكوغ يقول لك راهو سي بون رانا عملنا لك لوجين ومود باس راهو اللوجين نتاعك هو الادريس ميل وراهو هاو المود باس الجديد نتاعك وتنجم تدخل تبدلوا بعد داكوغ دونك جوست حاجه واحده الادريس ميل راهو الميل راهو يجيك في السبام يعني كان باش تقعد تعس على الميل راهو يجيك في السبام داكوغ دونك اذا كان ما تحبش تتبع بار ميل بعد ما تعمل نتاعك داكوغ يبعثوا لك ان ميل كلا الموند نتاعك نمروها كذا وكذا يعطيك نيميرو دو تيكي تجي من هنا فواغ اون دوموند دونك تجي تعمل فواغ يقول لك اعطيني النيميرو يقول لك يبداو يبعثوا لك بار ميل تعرف الدوموند نتاعك وين وصل مي ننصحكم تقعدوا تعسوا على الميل خير خاطر لي ايميل سون دي ايميل génériques automatiquement envoyés donc automatiquement ils seront reçus في spam généralement خاطر انا خدمت بجيميل باهي مسيو داكور عايشك يجيو في ما نعملوش كونت تتصلح الحكايه automatiquement اي لا سي لو ميم كونت كي سورا رياكتيفي جو كروا مي جوست باش يبدلوا لك اللوغين باهي داكور ومن بعد انا بعثت لكم انا ديجا لي زادريس نتاع لي كور نتاعكم تدخلوا لهم وبعث لكم لي زادريس افيك لي كلي داكور دونك بالنسبه لهنا كان ترجعوا للديسكسيون هذه نتاع الكور هذايا تلقاو ان لين افيك لي كلي دانسكريبسيون في الكور هذاك وين تلقاو لي ديفيرونت فيديو لي ديفيرون سيبور دو كور تلقاوهم موجودين في التيم هذاك هذايا كومون ريكوبيري لي كونت نتاع الموديل داكور مسيو
وي حنين بالله تعمل زي معناتها البريزونتاسيون هذايا تحط لنا في التيمز لهنا معناتها باش نربحوا الوقت أما مطور معناتها الكونتوات نتاعنا باهي ان شاء الله. لا بطبيعه نحط انا نحط هنا وهنا ديجا كيما عملنا تلقاوهم على مودل او ميم طون تلقاوهم على تيمز بور اتر افيكاس. اللي يحب يدخل على مودل لو على التراسابيليتي حتى فيزافي اللي دار كل شيء عندنا لي ديفيرونت انفورماسيون موجودين على جوجل على مودل باردون. وعندكم كيف التيمز هو لو موين دو كومونيكاسيون بيناتنا داكور. اذا كان فما اي حاجه تستحقوها بيان سور vous me contactez via Teams. D'accord. C'est bon? Hey. C'est bon, Ejmer? Donc, oui, qui m'a قلت, et je le répète, donc, اليوم vous êtes 23, d'accord? 23. أقل من الانتيير نتاع لي 3 كلاس داكور. دونك أقل من الانتيير نتاع لي 3 كلاس. راهو دوغينافون أقل من شطر جونغوجيستر با لا سيونس. أقل من شطر اي نعرف حتى انا هاني اكسبسيونيلمون يا احمد جي انغوجيستري لا سيونس وهاني قلتها باش من بعد اللي شاف لونغوجيسترمون يسمع. دونك ماناش عاملينها ا ديستونس باش تغيبوا وتبداو عاملين على لونغوجيسترمون بعد داكور. دونك فما ان سويفي السيونس هذيا تطيح في الماء. علاش؟ على خاطر العباد معامله على لونغوجيسترمون داكور. صحيح لونغوجيسترمون يعاون اما نحبوكم تحضروا زاده داكور. دونك خديتوا لافونتاج باش تقراو من الدار مرتاحين كذا. دونك عندكم لونغوجيسترمون بور ان بروفيتي داكور. اسيي d'assister aux séances نتاعنا داكور. دونك كيما قلت نلقى اقل من شهر جو لونس با لونغوجيسترمون. فهمنا pour être clair. دونك هذا الكل متفاهمين فيه داكور. مي دورينافون باش تكون هذه لا ريغل داكوردو. الو Oui, monsieur. D'accord, monsieur. ان شاء الله. D'accord. Ben, j'espère que c'est clair. Voilà, donc تلقاو l'enregistrement تاع السيونس هذايا. Essayez d'installer les environnements de développement. إذا كان فما أي واحد عنده un problème, donc il pourra me contacter. D'accord. Et à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, entamer le développement. نشوفوا comment ça fonctionne, كيفاش تخدم الحكايه، كيفاش يخدم Angular، شنو هو يعيط شنو كان تذكروش عملناه avec Laravel au début. عملناه في Laravel شفنا كيفاش يصير الام في سي كيفاش يدور راوتينغ كومبوننت موديل ainsi de suite. دونك هذا الكل باش نشوفوا Angular كيفاش يخدم الحكايات هذوما. واش معناها كومبوننت، شنو معناها موديول، كيفاش يدور الحكايه. دونك هذا on va le faire à partir de la semaine prochaine Inch'Allah. في الكروس بلاتفورم سنا فلاتر يا اسامه. ايه عملوا لقريتو رياكت نيتيف سنا ça va être flutter. دونك ديجا صباح في السيونس نتاع الكروس بلاتفورم حكيت على علاش صار لو شوا هذايا وشنو ما les justifications. Pour moi, c'est une première expérience, d'accord. مع الموبيل كروس بلاتفورم j'ai préféré كونها تكون فلاتر d'accord باش pour plusieurs raisons déjà حكيت عليهم صباح في الكور نتاع الفلاتر. voilà. D'ailleurs, je pense pas كان فما une faculté في تونس تقري في فلاتر. كان مانيش غلطة.
Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaiterais شهية طيبة للكل. Et je vous donnerai rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain. Donc, je répète, lundi prochain, Inch'Allah, pour les DSI 31 et 32, 8:30 حتى 10:30 flatter, à partir de 11h, les trois classes 31, 32 et 33, à partir de 11h, عندنا فهمنا؟ ان شاء الله. D'accord يا جماعة؟ إن شاء الله. Donc, شهية طيبة للكل. À la semaine prochaine, Inch'Allah.